मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बीवी को अपने हाथ में कर लिया था। अगर मैं स्टोर में इन औरतों की इब्रानी गुफ्तगू न समझ सकता तो ये चाल न चल सकता था। तावीज क्या बनाना था। वहीं से सफेद कागज का एक टुकड़ा लेकर किचन में बैठकर उस पर आड़ी तिरछी लकीरें डाली, जिस तरह के नजूमी लोग जायचा तैयार करते हैं। उसमें खाने बनाए, उनमें कहीं कहीं हिंदी के कुछ अल्फाज यूं लिख दिए और उसे तय करके यहूदी मैडम के लिए तावीज तैयार कर लिया। उसी शाम मैंने उसे तावीज दिखाकर कहा कि मैंने उसे तैयार कर लिया है। अब जेल खाने के इर्द गिर्द कोई तालाब या हौज हो तो मैं उसे खुद जाकर वहाँ मंत्र पढ़ने के बाद पानी में डाल दूंगा। मैडम बड़ी खुश हुई। रात को उसने अपने यहूदी खामद यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मतलूबा मालूमात हासिल कर ली। सुबह मैं काम पर आया तो यहूदी बरसाम साहब दफ्तर चले गए। मैडम ने मुझे अपने कमरे में बिठाकर कहा, भाटीकर, मैंने तुम्हारे साहब से जो कुछ मालूम किया है उसके मुताबिक जेल के इर्द गिर्द कोई हौज नहीं है। हाँ, जेल के पीछे एक छोटा सा मसनूई तालाब बनाकर वहाँ पानी जमा किया गया है, मगर सवाल यह है कि तुम वहाँ जाओगे कैसे? वहाँ कोई मुलाजिम नहीं जा सकता। क्या मैं जाकर तावीज तालाब में डाल दूं? तुमने पहले तो कहा था। मैंने कहा वो मैंने जायचा बनाने से पहले कहा था मैडम। अब मैंने तावीज पर जायचा बनाया तो देखा कि आपके ताले पर भी ज़ोहल पड़ा है। यूं आपका जाना ठीक ना होगा। ज़ोहल आपके खिलाफ है, वो इस तावीज को बेअसर कर सकता है। मेरे ताले में कमर है। मैं तावीज को कुछ मंत्र पढ़ने के बाद तालाब में डालूंगा तो उसका असर कायम रहेगा। मैडम सोच में पड़ गई। वो बेजा फिक्रमंद नहीं थी, क्योंकि जेल के आसपास किसी भारतीय, तमिल या दूसरे अदना मुलाजिम को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरा वहां जाना भी बेहद जरूरी था। इस ज़मीन में मैं उस यहूदी औरत को हर हालत में ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने खुद उसे एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भेष बदल कर रात की तारीकी में तालाब तक जाऊं और ये तावीज़ तालाब में डालकर वापस आ जाऊं? मामला उलझ गया था। मुझे कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम ने कहा कि वो इस मसले पर मजीद गौर करेगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान थी। मैंने उसे परेशान कर दिया था। उस रोज मैं बंगले की सफाई पर मामूर एक बूढ़ी तमिल औरत से देर तक बातें करता रहा। वो कोचिन की रहने वाली थी और अपने जराइम पेशा खामद के साथ कोचिन से फरार होकर 7 बरस पहले इस इसराइली जजीरे में आ गई थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि जेल कैंप के बाहर जुनूब की जानिब एक ट्रैश डिस्पोजल है, जहाँ एक भारतीय तमिल शाम को थोड़ी देर के लिए सफाई की खातिर जाता है। ये मालूमात मेरे काम आ सकती थी। दूसरे दिन मैंने दोपहर को मैडम से राजदारी में कहा कि जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर जो तमिल खाकरोब काम करता है, अगर उसकी जगह एक शाम मैं लग जाऊं तो मैं तावीज को तालाब में डालने का फरीजा अंजाम दे सकता हूं। मैडम की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी, फिर कुछ नाउम्मीद सी होकर कहने लगी, तुम हमारे खानसामा हो, साहब तुम्हें ट्रैश डिस्पोजल नहीं भेजेगा। मैंने कहा, फिर कुछ नहीं कर सकते मैडम, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आप जाने आपका काम। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा तो मैडम उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, ठहरो ठहरो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम आज का दिन इंतजार करो। रात को उस यहूदी औरत ने न जाने अपने खामद से क्या बात की कि दूसरे दिन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम साहब ने मुझे नाश्ता लगाते हुए देखा तो कहा, पार्टिकर, हमारे जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा। हमारी बेगम को उधर आसपास रहने वाले बंगले की खवातीन ने शिकायत की है कि वहाँ कूड़ा करकट बिखरा रहता है। मैं चाहता हूँ तुम शाम को थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर काम की निगरानी करो। मैं औरत के त्रिया चरित्र का कायल हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? साहब के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। बरसाम ने कहा कि वो ट्रैश डिस्पोजल पर मेरी निगरानी के ऑर्डर इशू कर देंगे। उन्होंने एक चिट पर इब्रानी जबान में इजाजतनामा माँ अपने दस्तखत लिख कर दे दिया। शाम को मैं बंगले ही से कैंप जेल की तरफ रवाना हुआ तो मैडम ने फिक्रमंद होकर कहा, फाड़ीगर, तावीज आज ही तालाब में डाल देना और हाँ, मंत्र जरूर पढ़ना उस पर। साहब पर से उस लड़की का साया हट गया तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। मैंने कहा, फिक्र न करें मैडम, ये काम मैं मौका पाते ही करूंगा। मैं आम धोती, कुर्ते और चप्पल में था। इजाजतनामा मेरी जेब में था। कॉम्प्लेक्स की कोने वाली इमारत से एक छोटा सा रास्ता अकबी पहाड़ी की तरफ जाता था, जिसकी दूसरी जानिब नशेब में इन यहूदियों का खुफिया जेल कैंप या कैद खाना था। जहाँ पहाड़ी का इलाका शुरू हुआ वहाँ एक खारदार गेट बना था। बाएं जानिब एक यहूदी सिपाही स्टेन गन लटकाए पहरा दे रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हिंदुस्तानी जबान में कहा कि मुझे बरसाम साहब ने डिस्पोजल ड्यूटी पर भेजा है। उसके साथ ही मैंने जेब से साहब की चिट निकालकर उसे दिखाई। उसने चिट देखी और खारदार गेट को जरा सा खोल दिया। मैं प्रणाम करने के बाद गेट से गुजरकर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। अभी तक मुझे जेल कैंप नजर नहीं आया था। मैं पहाड़ियों के साथ साथ चलता एक तरफ को घूमा तो दूसरी जानिब नशेब में मुझे शाम की सुरमई धुंध में एक कुशादा 4 दीवारी दिखाई दी। उसके चारों कोनों पर ढलानी छत वाली छोटी छोटी निगरान चौकियां बनी थी। ये जेल कैंप था। उसका दरवाजा मेरी तरफ नहीं था। मैं कुछ दूर चला हूँगा कि फिर
پھر ایک خاردار گیٹ آ گیا، جہاں بھی اسرائیلی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ایک نے میری چٹ دیکھی اور ہندوستانی میں کہا کہ میں دوسری طرف دیوار کے ساتھ ساتھ چلا جاؤں۔ یہ دیوار بڑے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور تقریباً 50 فٹ بلند تھی۔ دیوار کے اوپر کانٹے دار تار بھی لگی ہوئی تھی۔ دیوار جہاں دوسری طرف گھومتی تھی وہاں مجھے ایک تمل ڈسپوزل ٹریش ڈمپ کے چھوٹے سے پل پر کھڑا لمبے بانس کو نیچے نالے میں گھماتا نظر آیا۔ واقعی وہاں کوڑا کرکٹ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ اس تمل کو میں جانتا تھا، وہ ہماری بستی میں ہی رہتا تھا۔ ہم اسے کندی کندی کہہ کر پکارتے تھے۔ درمیانی عمر کا سوکھا سا آدمی تھا، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا، پھاٹکر بھائی، میں تو دیکھ بھال کر کام کرتا ہوں، کسی دشمن نے میری شکایت کر دی ہے۔ تم صاحب کے بنگلے پر ہوتے ہو میری سفارش کرنا، اپا میری نوکری چلی گئی تو بھوکوں مروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کسی نے اگر اس کی شکایت کی بھی ہے تو میں صاحب سے کہہ کر معاملہ رفع دفع کروا دوں گا اور اس کی نوکری نہیں جائے گی۔ اس نے تو جیسے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی، میری عقابی نظریں جیل کی 4 دیواری کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں پل پر ایک طرف بیٹھ گیا اور کندی تیزی سے نیچے نالے کے پانی میں بانس چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی خوشامدی جملہ کہہ دیتا۔ میری نظریں جیل کیمپ کی دیوار کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈسپوزل برج جو ایک چھوٹے سے نالے پر بنا ہوا چھوٹا سا پل تھا، جیل کی 50 فٹ اونچی دیوار سے کوئی 40 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر دیوار دوسری طرف گھوم جاتی تھی اور وہاں کونے پر دیوار کے اوپر نگران چوکی بنی ہوئی تھی۔ اس چوکی میں ایک بلب روشن تھا، ایک سرچ لائٹ بھی تھی جس کا رخ باہر پہاڑی جنگل کے نشیب کی جانب تھا۔ مجھے وہاں ایک سپاہی بھی دکھائی دیا جو ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا۔ میں نے نالے کو جھک کر دیکھا اور کندی سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ میرا مطلب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ پانی غسل خانوں کا ہے یا دوسرا استعمال شدہ پانی ہے۔ کندی نے کہا، یہ وہ پانی ہے جو جیل میں قیدی منہ ہاتھ اور کپڑے دھونے، فرش صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گندگی اور گندے پانی کے لیے یہاں نیچے ایک گٹر ہے جو جنگل میں ایک کھڈ نالے میں جا کر گرتا ہے۔ پاس ہی پلاسٹک کے لفافوں، سبزیوں کے کٹے ہوئے ڈنٹلوں اور دوسری چیزوں کا کوڑا کرکٹ پڑا تھا جسے کندی بڑی تیزی سے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نالے کا پانی جیل کی دیوار کے نیچے سے ہو کر آ رہا تھا۔ ڈسپوزل برج تک نالا ڈھکا ہوا تھا، آگے اس پر چھت نہیں تھی اور وہ کھلی شکل میں جنگل کی طرف جاتا تھا۔ میں نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کندی یہ جنگل تو آگے سمندر تک چلا جاتا ہوگا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ کندی نے آسمان پر نکلتے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اپا، تم بھی میرے ساتھ چلو گے نا؟ میں ابھی تک عقبی جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا جو آگے سمندر تک چلا گیا تھا۔ میں نے کندی سے کہا، یہ جیل تو سمندر کی طرف سے بالکل غیر محفوظ ہے، جو بھی چاہے ادھر سے آ سکتا ہے۔ وہ بولا، اپا یہودی لوگ ہماری طرف سے ہوشیار ہیں، اس جنگل میں آگے جا کر کانٹوں والی تار کی دیوار ہے۔ ارے یہاں کون آئے گا؟ 6 برس سے تو میں یہاں کام کر رہا ہوں، بس رات کو جیل کے اندر سے ایک چھوٹا ٹرک کوڑا کرکٹ لے کر یہاں آتا ہے اور کوڑا کرکٹ پھینک کر واپس چلا جاتا ہے، اس کے سوا یہاں کوئی نہیں آتا۔ کندی نے مجھے جیل کے اندر جانے کا راستہ بتا دیا تھا۔ ابھی تک میں پریشان تھا کیونکہ مجھے ایسا کوئی طریقہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے میں جیل کے اندر جا سکتا۔ کندی نے رات کو جیل کے اندر سے آنے والے کوڑا کرکٹ کے ٹرک کا ذکر کیا تو میں چونکا۔ اس ٹرک سے کام لیا جا سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے کندی سے ٹرک کے آنے کا وقت وغیرہ پوری طرح سے معلوم کر لیا۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے میڈم کے تعویذ کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ دوسرے دن بنگلے پر گیا تو میڈم بے تابی سے میری منتظر تھی۔ صاحب ابھی بیڈ روم میں ہی تھے، وہ میرے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ برتن صاف کرنے والی تمل عورت کو اس نے باہر بھیج دیا، پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے تعویذ تالاب میں ڈال دیا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، میڈم بھگوان کی کرپا سے میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، تالاب مجھے مل گیا تھا۔ میں کندی کی آنکھ بچا کر وہاں گیا، تعویذ نکال کر اپنے منتر پڑھے اور اسے تالاب میں پھینک دیا۔ بس اب تو وہ آپ کے صاحب پر ذرا سا بھی اثر نہیں ڈال سکے گی۔ میڈم بہت خوش ہوئی، وہ دوڑی دوڑی بیڈ روم میں گئی اور مجھے $20 کا ایک نوٹ لا کر دیا۔ بولی، یہ تمہارا انعام ہے، لیکن میں تمہیں پھر انعام دیتی رہوں گی، ذرا صاحب کے لچھن تو دیکھ لوں۔ میں نے $20 اسرائیلی کا نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا اور کیتلی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر رکھتے ہوئے بولا، میڈم اب صاحب تمہارا ہے۔ کیا مجال ہے وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ یہ تعویذ اور منتر میرے گرو نے مجھے ارپن کیے تھے۔ اب میں نے تیزی سے اپنے پلان پر سوچ بچار شروع کر دیا۔ شام کو میں روز ڈسپوزل برج پر جا کر کندی کے کام کی نگرانی کرتا، اس اثنا میں جیل کیمپ کا جائزہ لیتا رہتا۔ دیوار کے اوپر بنی ہوئی نگران چوکی پر ہمیشہ ایک سپاہی ہوتا تھا، وہ سگریٹ پیتے ہوئے ادھر ادھر ٹہلتا رہتا، کسی وقت سٹول پر بھی بیٹھ جاتا۔ یہاں میری 4 دن کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس دوران میں نے ایک روز بیماری کا بہانہ کر کے آدھے دن کی چھٹی لی اور موقع دیکھ کر جنوب کی طرف سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ عقب کی طرف سے جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں جیل کے جنوبی جانب خاردار تاروں والی دیوار دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں جنگل کافی گھنا تھا، درخت اور جھاڑیاں ساتھ ساتھ اگی ہوئی تھی، جگہ جگہ زمین میں گڑھے پڑے تھے اور زمین سے باہر نکلی ہوئی کچھ چٹانیں بھی تھیں۔
थी। मैं उनमें से गुजरता आगे ही आगे चलता चला गया। आखिर एक जगह मुझे घास और झाड़ियों के सब्जे में छुपी हुई खारदार तार की दीवार नजर आई। ये दीवार 10-12 फुट ऊंची थी और मगरिब से मशरिक की तरफ चला तो एक जगह मुझे एक चट्टान दिखाई दी जिसकी चोटी खारदार दीवार से 2-3 फुट ही नीचे थी। मैं चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। सामने वही जंगल फैला हुआ था जो दूर से नजर आती जेल की दीवार तक चला गया था। ये जेल की दीवार का जुनूबी इलाका ही था और मैंने बाएं जानिब दूर डिस्पोजल डंप के ब्रिज को पहचान लिया। मैंने उस रास्ते की समत और जाविये को अच्छी तरह से जहन में बिठाया और वापस हो गया। सबसे बड़ा मसला सोनिया को यहाँ से लेकर फरार होने का था। जजीरे के चारों तरफ समंदर था। मेरे पास कोई कश्ती भी नहीं थी। आम कश्ती यहाँ काम नहीं दे सकती थी। मुझे कम से कम किसी मोटर बोट की जरूरत थी। ये नुक्ता भी मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया। यहाँ रहते हुए मुझे अंडमान के दूसरे जजीरे के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी। यहाँ से काले पानी का करीबी जजीरा जिसका नाम उगांग था शुमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 20 समंदरी मील के फासले पर था। काले पानी के उन तमाम जजीरों पर भारतीय हुकूमत का कब्जा था, बल्कि वो भारत का एक हिस्सा थे और इसराइल भारत का दोस्त था। इन हालात में मैं सोनिया को लेकर काले पानी के किसी जजीरे में जाता हूँ तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स हमें गिरफ्तार करके वापस इसराइली हुक्काम के हवाले कर देगी। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं किसी तरह काले पानी के किसी निस्बतन बड़े जजीरे के घने जंगल में जाकर छुप जाऊं और वहां से फरार होने के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करूं। एक सवाल ये भी मुझे परेशान कर रहा था कि मैं अगर भारत में दाखिल हो गया तो एक बार फिर इंडियन बॉर्डर अबूर करने का दुश्वार तरीन मरहला सामने आ जाएगा। भारत बहुत बड़ा मुल्क था और सोनिया को साथ लिए मैं फिरता हूँ तो किसी भी जगह हम पकड़े जा सकते थे। तमिलनाडु और केरला से राजस्थान और पंजाब की सरहद हजारों मील दूर थी। वहां से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अगर फर्ज मोहाल दिल्ली अपने सिफारत खाने तक भी पहुंच जाता हूं तो वो लोग मेरी मदद करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब करने का कभी खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसका मुझे पहले भी तजुर्बा हो चुका था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 3 रोज यही सोचते सोचते गुजर गए। तीसरे रोज मेरी ड्यूटी डिस्पोजल ब्रिज पर खत्म हो गई। अगरचे इतनी देर में मैंने एक एक तफसील को नोट कर लिया था, ताहम मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सका कि सोनिया को लेकर अगर यहाँ से फरार हो भी जाता हूँ तो जाऊंगा किस तरफ। एक बार श्रीलंका जाने का भी ख्याल आया, मगर उन दिनों श्रीलंका में सिन्हाली तमिल कशमकश का नया नया आगाज हुआ था और जंगलों में तमिल गोरीले जंग लड़ रहे थे। अगर मैं अपने आप को तमिल और सोनिया को अपनी बीवी जाहिर करके किसी न किसी तरह श्रीलंका के तमिल ग्रुप के पास भी पहुंच जाता हूं और वो मुझे पनाह भी दे देते हैं तो वहां से मेरे लिए दूसरी बार फरार होना मुश्किल हो जाता। तमिल गोरीले मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि वो श्रीलंका के शुमाली साहिल टाली मीनार से भारत के जनूबी साहिल धनुषकोटी तक पहुंचा दें और भारत में मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। ये पॉइंट भी बड़ा अहम था कि मुझे सोनिया को जेल से निकालते ही इस जजीरे से फरार हो जाना था, क्योंकि मैं इस जजीरे में छुपने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। एक बार जेल के हुक्काम को पता चल गया कि सोनिया फरार हो गई है तो लाजमी तौर पर जजीरे के गिर्द सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए जाते और इसराइली फौजी सारे जजीरे को खंगाल डालते। लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं सोनिया को जेल से निकालते ही किसी मोटर बोट में सवार होकर समंदर की तरफ भाग खड़ा हूँ। मुझे लामहाला उसे जंगल में कुछ देर के लिए छुपाए रखना था, क्योंकि मैं सोनिया को जेल से निकालने और जजीरे से फरार होने के काम बैक वक्त नहीं कर सकता था। मैंने यही फैसला किया कि मुझे कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले मुझे जजीरे के जंगल में कोई ऐसी जगह तैयार करनी होगी जहाँ मैं सोनिया को कुछ देर के लिए छुपा कर रख सकूं। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। उसके लिए मुझे जजीरे के जुनूबी हिस्से का सर्वे करना था। इतवार को मुझे छुट्टी होती थी, चुनाचे एक इतवार मैंने समंदर में मछलियां पकड़ने का बहाना बनाया, छड़ी डोरी और टोकरी कांधे से लटकाई और जजीरे के जुनूबी साहिल की तरफ निकल आया। मैं एक जगह चट्टान के पत्थर पर बैठ गया और डोरी समंदर में डाल दी। कांटे के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं वहां मछलियां पकड़ने नहीं आया था। मेरे पीछे साहिल की रेतली पट्टी थी और उसके पीछे वो जंगल शुरू हो जाता था जहां आगे जाकर खारदार तार वाली दीवार थी। ये दीवार वहां से कोई 1-1.5 फरलांग दूर थी। मैंने बंसी को वहीं पत्थर के ऊपर इस तरह जमा कर रख दिया कि डोरी का सिरा पानी में ही रहे और खुद सीटी बजाता जंगल की तरफ बढ़ा। मैं दरख्तों में घुसा ही था कि आदमियों की आवाजें सुनाई दी। मैं भागकर एक दरख्त की ओट में होकर झाड़ियों के पीछे बैठ गया। मेरी आंखें साहिली रेत की पट्टी पर लगी थीं। मामूल के मुताबिक इसराइल के 2 सिपाही स्टेन गन्ने लटकाए गश्त करते, सिगरेट पीते, बातें करते नमूदार हुए और ऐसे ही आगे गुजर गए।
ان کی نظر چٹان کے پتھر پر لگی میری بنسی اور قریب رکھی ٹوکری پر نہیں پڑی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ مجھے خامخواہ وضاحتی بیان دینے پڑتے۔ جب وہ دور چلے گئے اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تو میں جنگل کی جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک ایک پتھر، ایک ایک جھاڑی کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس نگاہ سے ان کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہاں چھپنے کی کون سی جگہ مناسب ہو سکتی ہے جو سپاہیوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ زمین اونچی نیچی تھی، گھاس، جھاڑیوں اور درختوں کی بہتات تھی۔ ان میں جنگلی کیلے، ناریل اور تاڑ کے درخت زیادہ تھے۔ ایک جگہ جھاڑیوں کا بڑا گھنا کنج نظر آیا۔ یہاں ایک طرف نیچے کھڈ تھی جس میں نالا بہ رہا تھا۔ کنارے کے درخت نالے پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے کنج میں جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک گہرا گڑھا بنا ہوا تھا جس میں سوکھے پتے اور درختوں کی کٹی ہوئی شاخیں بکھری ہوئی تھیں۔ گڑھے کے کھڈ والے کنارے پر مٹی کے ایک تودے کا ابھار سا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ میں کسی گڑھے یا چٹان کے کسی شگاف میں سونیا کو نہیں چھپا سکتا تھا کیونکہ ایسی جگہیں نظروں سے چھپی نہیں رہا کرتی اور تلاش کرنے والی پارٹی پہلے ایسی ہی جگہوں کو کھنگالتی ہے۔ میری نگاہوں نے اسی گڑھے کے اوپر ابھرے ہوئے مٹی کے تودے کا انتخاب کیا۔ اگر میں اس مٹی کے تودے میں ایک قبر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس میں سونیا کو مطلوبہ وقت کے لیے چھپایا جا سکتا تھا۔ اس ابھار پر کسی کو شک بھی نہیں پڑ سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی قبر بنی ہوگی۔ تلاش پارٹی اس گڑھے میں اتر کر دیکھے گی، کھڈ کی تلاشی لے گی اور مٹی کا یہ انبار چونکہ ان کی نظروں کے سامنے ہوگا اس لیے کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوگا۔ ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ اس تودے کے اندر قبر بنا کر اوپر سے اس طرح کیموفلاج کر دیا جائے کہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہاں کوئی زمین دوز پناہ گاہ کھدی ہوئی ہے۔ اس کام کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس جگہ کو چن لیا اور واپس بستی میں آ گیا۔ بستی میں کسی کھرپے وغیرہ کا دستیاب ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہماری اپنی جھونپڑی میں 2 ایسے کھرپے موجود تھے۔ میں نے رات کو ایک کھرپا اٹھا کر اپنی جھونپڑی میں رکھ لیا۔ اب میرا معمول ہو گیا کہ اتوار یا پیر کی شام کو جب بھی مناسب موقع ملتا میں کھرپا دھوتی کے اندر چھپا لیتا، مچھلیاں پکڑنے والی بنسی، کانٹا، ڈوری اور ٹوکری لے کر چٹان کے پتھر پر جا کر بیٹھ جاتا، بنسی کی ڈوری پانی میں لٹکا دیتا اور موقع دیکھ کر بنسی وہیں جمانے کے لیے جنگل میں جا کر مٹی کے تودے کو پہلو کی جانب سے کھودنا شروع کر دیتا۔ وہاں کھدی ہوئی مٹی کو چھپانا آسان تھا۔ میں اسے ایک جگہ جمع ہونے دیتا اور پھر نیچے کھڈ میں بکھیر دیتا۔ واپسی پر تودے کے شگاف کو جھاڑ جھنکار سے چھپا دیتا۔ یہ کام بڑا محنت طلب تھا مگر یہ میرا مشن تھا اور مجھے اس کا تجربہ تھا۔ چند روز کے اندر اندر میں نے مٹی کے تودے کے دوسری طرف والے پہلو کی جانب سے ایک چھوٹا سا غار کھود کر اندر ایک ایسی قبر تیار کر لی جو 4-5 فٹ چوڑی تھی۔ پھر میں نے اس کی چھت کو کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے چھت کو 3 فٹ کے قریب اونچا کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ تودے میں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا غار تھا جس کے اندر رینگ کر جانا پڑتا تھا۔ غار کے سوراخ میں سے گزرنے کے بعد آگے 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ اونچی چھت والی قبر آ جاتی تھی۔ میں نے اس میں 15-20 خشک ناریل لا کر کونے میں رکھ دیے۔ مجھے اس کام میں 15 دن لگ گئے۔ میں نے مٹی کے شگاف کا منہ جھاڑیوں اور درخت کی سوکھی شاخوں سے اس طرح ڈھانپ دیا کہ اگر کوئی مٹی کے تودے کے اوپر آ کر دوسری طرف دیکھے بھی تو اسے یہ شگاف نظر نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری جانب سے کوئی اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرف کھڈ کا کنارہ شروع ہوتا تھا۔ اس بات کی میں نے تسلی کر لی تھی کہ اس اسرائیلی کیمپ میں سراغ رساں کتے بالکل نہیں تھے۔ اس کی ضرورت یہودیوں نے اس لیے بھی محسوس نہیں کی تھی کہ یہ جزیرہ بہت چھوٹا تھا۔ دوسرے وہاں ان کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تیسرے ان کی سیکیورٹی اتنی شدید تھی کہ جیل سے کوئی چڑیا بھی اڑ کر باہر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر آج تک وہاں سے کبھی کوئی قیدی فرار نہیں ہوا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اب میں نے اپنی توجہ جیل کیمپ کے اندر جانے کے مرحلے کی طرف مبذول کر دی۔ اپنے فرار کی منزل کے بارے میں بھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم سری لنکا یا بھارت کی طرف جانے کی بجائے برما کی طرف نکل جائیں گے۔ بھارت اور اسرائیل سے تعلقات کے سلسلے میں برما ایک غیر جانبدار ملک تھا۔ وہاں میں اپنے سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کر کے ان سے مدد حاصل کر سکتا تھا۔ کم از کم مجھے ان سے تعاون کی امید تھی۔ فرار کے طریقہ کار کی اسکیم بھی میرے ذہن میں موجود تھی۔ اس کے لیے مجھے کسی گشتی بوٹ کو اغوا کرنا تھا، اور یہ میرے مشاہدے میں آ چکی تھی کہ رات کو صرف ایک ہی گشتی لانچ راؤنڈ پر ہوتی تھی جو سارے جزیرے کے گرد 12 بجے رات سے پہلے 3 چکر اور نصف رات کے بعد 2 چکر لگاتی تھی۔ صبح کے وقت دوسری موٹر بوٹ اس کی جگہ لے لیتی۔ اس موٹر بوٹ یا گشتی لانچ پر صرف ایک مشین گن سامنے کے رخ پر نصب ہوتی اور اس میں 4 سے 5 یہودی سیکیورٹی والے سوار ہوتے۔ یہ اسٹین گنوں سے لیس ہوتے۔ اس جزیرے سے برما کا ساحل شمال مشرق کی طرف تھا اور ہمیں
खलीज बंगाल की मशरकी खाड़ी को अबूर करके बर्मा के साहिल तक पहुंचना था। ये फासला श्रीलंका के मुकाबले में बहुत कम था। अगर आप नक्शे पर निगाह डालें तो आपको अंडमान के जजीरे से बर्मा का मुल्क मशरक की जानिब थाईलैंड की साहिली पट्टी के साथ ऊपर को जाता नजर आएगा। बर्मा की जुनूबी पट्टी नीचे जाकर थाईलैंड के साहिल से मिल गई थी। उसके ऊपर काफी दूर जाकर दरियाए इरावती का धाना था, जिसके किनारे बर्मा का दारुल हुकूमत और मशहूर बंदरगाही शहर रंगून आबाद था। अगर हम मोटर लॉन्च अगवा करके वहां से भागते हैं और लॉन्च का पेट्रोल हमारा साथ देता है तो हम यहाँ से ज्यादा 10 घंटों में बर्मा के साहिल पर पहुंच सकते थे। अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तब भी इस बात का कवी इम्कान था कि पेट्रोल हमें बर्मा के साहिल के काफी करीब पहुंचाकर ही खत्म होगा। चूंकि इन लॉन्चों को जजीरे के 3 चक्कर लगाने होते थे, इसलिए उनकी टैंकियां तेल से भरी रखी जाती होंगी। इलावाजी हर मोटर लॉन्च में दस्तूर के मुताबिक फालतू पेट्रोल के 2-1 बैरल जरूर रखे जाते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। ये फैसला करने के बाद मेरा जहन उस तरफ से मुतमईन हो गया। अब मैंने जेल कैंप के अंदर जाने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस दौरान में रमिया दादा ने अपनी बेटी संथा के साथ मेरे ब्याह की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी और वो बेजार सी लगने लगी थी। जब कभी वो मेरे करीब से गुजरती तो मुझे उसके ठंडी सांस भरने की आवाज आती। खुदा जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। बहरहाल चूंकि वो मेरे मिशन का हिस्सा नहीं थी, इसलिए मैं उसके बारे में गौर न करता। ब्याह का दिन मैंने इतने आगे जाकर रखा था कि इतनी देर में मुझे वहां से निकल जाना था। रमिया दादा और उसकी बीवी सुखमनी बड़ी खुश थी कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो बड़े साहब के बंगले पर काम करता था। मुझे यहूदी मैडम ने जो $20 बतौर इनाम दिए थे वो मैंने अपनी झोंपड़ी में छुपा दिए, क्योंकि आगे मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। मुझे साहब ने पहली तनख्वाह दी तो मैंने उसे रमिया दादा के हवाले कर दिया। वो बेहद खुश हुआ। मैडम ने मुझे मजीद $10 बतौर बख्शिश दिए। ये $10 भी मैंने $20 के साथ ही जमा कर दिए। जेल के अहाते में जाने का एक ही जरिया मेरे सामने था। ये वो ट्रक था जो निस्फ शब के वक्त कूड़ा करकट लेकर बाहर आता था और डिस्पोजल डंप पर उसे उल्टाकर वापस जेल में चला जाता। अब मुझे अपनी स्कीम पर तेजी से अमल दरामद करने की जरूरत थी। चुनाचे एक रात मैं पूरी तरह तैयार होकर अपनी झोंपड़ी में लेट गया। अब मैं कभी कभी निक्कर और कमीज भी पहन लेता। ये निक्कर बरसाम साहब ने दी थी। उस रात भी मैंने निक्कर और नीम आस्तीनों की मैले रंग की मोटी कमीज पहन रखी थी। पाँव में चप्पल थी। यहूदी मैडम कभी कभी अपने बाजुओं और पिंडलियों पर ऐसे तेल की मालिश करवाती थी जो मच्छरों को भगा देता था। मैं उसे एक छोटी बोतल में डालकर अपनी झोंपड़ी में ले आया। उस वक्त मैंने भी अपनी पिंडलियों, गर्दन और बाजुओं पर उस तेल की मालिश कर ली थी। पिस्तौल जरूर मैंने अच्छी तरह चेक करके अपनी जेब में रख लिया था। जब रात काफी गहरी हो गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने संदूक में से घड़ी निकाल कर देखी। रात के 10 बज चुके थे। मैं झोंपड़े से निकलकर जंगल से गुजरता हुआ सबसे पहले साहिल समंदर पर आ गया। रात अंधेरी थी। समंदर काली तारकोल की तरह नजर आ रहा था। साहिल दूर तक वीरान था। गश्ती लॉन्च अपना दूसरा फेरा लगा चुकी थी। उसे 12 बजे रात अपना तीसरा फेरा लगाना था। मैं साहिल से हटकर दरख्तों में आकर चलने लगा। जहां मैं मछलियां पकड़ा करता था वहां से दाएं जानिब घूमकर मैं नाक की सीध में जंगल में चलने लगा। उस जजीरे के जंगल में दरिंदा कोई नहीं था। हाँ, सांप जरूर थे जिनसे मैं काफी मोहतात था। ये सांप ज्यादातर जजीरे के शुमाली जंगल में पाए जाते थे जहाँ जमीन दलदली थी। मच्छर मेरे इर्द गिर्द भिनभिनाते मगर तेल की बू पाते ही फरार हो जाते। चलते चलते मैं उस चट्टान के करीब आ गया जिसकी चोटी से खारदार दीवार कोई 2 फुट की ऊंचाई पर थी। चट्टान की चोटी पर चढ़कर मैंने खारदार तार को ऊपर तक देखा। वहां से जेल की दीवार फासले पर स्याह मोटी लकीर की तरह लगती थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खारदार तार को हाथ लगाकर जरा सा हिलाया। तार तने हुए थे। एहतियात से तारों की जगह पर पांव रखता मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर नीचे एक तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरता चला गया। एक पल के लिए मैं वहीं दुबक कर बैठा रहा। फिर उठकर ताड़ के दरख्त के पीछे आकर अंधेरे में चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखा। आसपास तारीकी और सन्नाटा था। अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने डिस्पोजल डंप ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस सारी कार्रवाई में मुझे 1.25 घंटा लग गया। मैं डिस्पोजल ब्रिज के पहलू वाली ढलान में जाकर एक तरफ लंबी घास में छुप गया। अब मुझे जेल से आने वाले ट्रैश ट्रक का इंतजार था। कंदी ने बताया था कि वो रात को 12 बजे आया करता है। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, ट्रक जरूर आएगा। मैं यही सोचता हुआ वहां दुबक कर बैठा रहा। काले पानी के इस जजीरे की रात बेहद तारीक और सुनसान थी। मच्छर मार तेल ने मुझे बड़ा फायदा दिया। मच्छर मेरे आसपास और सर के इर्द गिर्द भिनभिनाते रहे मगर मेरे जिस्म पर नहीं बैठ रहे थे। झाड़ियों में जगह जगह झींगर बोल रहे थे। दूर किसी जगह से मेंढक के टर्राने की आवाज भी सुनाई दे जाती। जेल की बुलंद दीवार के कोने वाली मचान पर रोशनी हो रही थी मगर सर्च लाइट बंद थी। शायद ये हंगामी हालात के लिए रखी हुई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे दूर से किसी इंजन के घर घर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज करीब आती जा रही थी। ये डिस्पोजल वाले ट्रक की ही आवाज हो सकती थी।
फिर मुझे जेल की दूसरी तरफ वाली दीवार के पीछे से रोशनी का गुबार फैलता नजर आया। ये ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। मैं तेजी से वहां से खिसक कर जरा दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। ट्रक घर घर करता हुआ चला रहा था। अब उसकी रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। मुझे किसी न किसी तरह हर हालत में इस ट्रक में छुप कर जेल के अंदर जाना था और फिर अंदर के तमाम हालात का जायजा लेकर किसी जगह से दीवार फांद कर या डिस्पोजल नाले के अंदर से होकर बाहर आना था। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था और अगर मैं 1 महीने तक भी गौर करता रहता तो मुझे इसी हिकमत अमली को इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि दूसरे किसी जरिए से मैं जेल में दाखिल नहीं हो सकता था। जेल के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।